sekarang kan tengah COVID-19 kan. Ya. Already take the vaccine you? Both of you. Ada semalam saya Belum. pergi belakang rumah saya kan. Lain vaksin tu. Hi guys, welcome back to podcast number 2. Abang masih single kah? Hey, awak jangan ikut. Ya lupa tutup lagu Atapa-tapa. Okey dah. Take 2. Take 2. Okey, tak apa nanti saya edit lah, pandai-pandai lah saya edit. Take. So hi guys, Hi. welcome. Back. Tu. Home. So hi guys, my name is Anak Harimau aka Luis Teh. Welcome back to my podcast Rimau Podcast episode 2. Saya lupa tajuk podcast saya. Hari ni agak pelik lah sebab ramai orang hari ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk mak saya juga. Sebab hari tu kita rekod 3 orang je. Seorang guest, seorang host, seorang cameraman. Hari ni banyak orang. Ya. Man, kamu bisa cakap man. Dia Ya. Saya di sini. Hello guys. Saya ingat host masih bercakap. You should look at me, not the camera. Oh, sorry. Saya ingat host masih bercakap. Tidak mau kacau nanti dia cakap saya potong jalan nanti. Ya, kenapa ni? Kacau saya nak bercakap. Tak apa. Okay, sambung host, sambung. Okay, so today we have a really special guest. We speaking English, BM. We campur-campur lah. Soken. Saya rasa yang guest hari tu saya cakap we have a really special guest. Terasa dia sebab saya cakap kamu 2 orang pun special. Who that? Who that? Who that? You don't know? Oh, damn. Yeah, we don't know who that. Oh. 你不知道，我不知道，我们不一样。 So guys, please introduce yourself. We start from the Klinsman. Okay, we start from the Klinsman. Hello guys, my name is Are you Klinsman. looking at I thought still looking at you. Hello guys, my name is Klinsman Ong. I'm currently 21 this year. Yeah. 21. Okay. I'm Chinese, Kenyah, and Lun Bawang mix. Yeah, you throw in the kuali, you mix, make the nasi campur. Yes. What? Hey, Sepet, what you call me just now? No, before Chibo. Confusing the enemy. Yes. Okay. Something like that. Made in Bintulu, come from far away. Amen, brother. Okay, continue with the next person. Yeah, okay. Hello. The next person. Hello, nama saya Dana Nyoa, known as Glirian. So, umur 21 from Bintulu. Yeah. I am 21. Yeah, 21. Do you feel old already? Yeah, I feel old already. Hey. I'm not all. All enough. It's just numbers. Alright. Well, I didn't say you are old. Alright. How you know I'm not all? I just say lah, I don't know lah. We older than you. Yang penting itu dia. Dia mereka dua tu dari saya. Yeah. So guys, can you tell us? We say speaking. Man, what are you doing right now? I mean, do you still playing games or study? Currently, I've just finished my midterm. Midterm wasn't that easy, and then mixing it up with playing my games. Hey, you behind the camera, stay there. Bad. So the thing is, right, mixing up your studies and playing games is not that easy, because in the end you end up procrastinating and just playing games and not doing your work. To my teammates and all my friends who are doing the same work with me, I'm sorry for saying this out loud. I'm not busy, right? I'm not busy. I'm just playing games. Like, don't tell the lecturer about it, because she'll question me like, why did I ask for an extra time from her the other day? Don't tell her, man.
Okay, continue to the next person. Okay, Nyawa. Apa yang awak buat sekarang ni? Apa yang saya tengah buat? Sekejap, saya tengah tenangkan Dia diri. tengah Sebab tenangkan ada diri. ada dua orang dekat Ya, belakang tu. our cameraman Ya, macam tak monyet. berapa betul. jadi monyet. Macam tak berapa betul. Okay, what do you do right now? What am I doing right now? I'm here with you guys talking about Do you what is the topic? the topic is are you still study? No, I'm currently making video. I'm currently making a YouTube video. Gaming content. Gaming content lah, buat YouTube lah sekarang buat kan. YouTube dah. Awak buat YouTube. Tak payah pegang Aku tiap kali pegang main macam ni Confirm saya mesti viewer tu. Okay. Kenapa yang tengah tu asyik pegang mic je? Tak apa first. Do not question my hands. What do you mean? What do you say? It's like do you make YouTube? okay. As for me, I do make YouTube videos. However, I'll end up deleting them after that. Why you may ask? Why? Kenapa? I don't know also. I ask myself the same thing. You don't need to tengok kamera, selalu tengoklah muka kami dorang. Dia ni mesti nak pick up satu viewers dari viewers saya kan. Siapa? Ada siapa sana? Kenapa? Saya tak tahu. Hello guys, my credential and all are in the description below. Do look it up. Sempat promote diri pun. Member tengah promote diri sendiri. Okay. Sempat dia promote diri sendiri. Sebenarnya kan, buat YouTube video ni okay. Macam tu lah. Apa yang tak okay dia? Apa yang tidak okay dia? Banyak yang tidak okay. Satu-satunya kan, kadang-kadang kan kita buat YouTube video ni kan, lepas kita tengok berapa kali lepas tu kan, kita lejuk lah tengok muka sendiri. Yalah, betul juga apa yang Klinsmann cakap tu. Muka dia ni lagi. Asyik. Muka dia ni lagi. Yalah, buka-buka YouTube, muka dia ni lagi. Lepas tu kan, terlupa bah, muka sendiri bah. Ya, betul. Belum lagi masa editing. Kalau masa editing tu kadang-kadang lejuk juga tengok muka sendiri kan, sebab kamu kena cut dia semua dengan betul kan. Lepas kamu tengok muka kamu saja. I feel that. Boleh tahan bodoh juga saya ni. So I want to ask both of you. Sekarang kan tengah COVID-19 kan. Ya. Already take the vaccine lah you? Both of you. Ada semalam saya pergi belakang rumah saya kan. Lain vaksin tu. Kita tak tahu apa-apa yang dia cakap tu. Belum lagi. Ya. Kenapa belum lagi? Dos one masih atas kapal terbang. Belum tahu, belum jumpa lagi siapanya tu. Hilang. Pos laju salah pos. salah location. Nyawa? Kalau saya masih belum lagi dipanggil untuk dos pertama. So, masih tunggulah. Semua kita masih tunggu. Ya, saya pun kena tunggu. Masih tunggu. Stay at home. Dia marah viewer, stay at home. 不要出来。不要出来。没有，我是会讲华语啊，不要出来啊。我也是会讲华语，我不要出来啊。 Apa maksud tu? Boleh translate tak? Subtitles will be in the description I'm below. not gonna put subtitle. Tak ada subtitle Malah lah. saya nak letak bang. Google. Google. Apa maksud? Apa tadi kamu cakap man? Peculai. 不要出来. Please do not come out of your house. Stay home. Stay at home. Don't be like us. We are professional idiots. Yeah, we are professional idiots. We Just kidding. Don't take it too serious. So man, saya nak tanya, sekarang kan zaman pandemik 19, orang cakap COVID-19 kan. What do you do right now? You stay at home or you also go out lah? I got out from my university dorm and escaped the police and ran back to Sarawak. That was 1 month ago. These days I'll be at home. I'll wake up at 6 a.m. in the morning, go to online class, then fall asleep at 2 p.m. and I'll wake up at 12 a.m. in the morning, then go back to sleep again. So don't hope to see me outside of my house. So this is the one and only time you'll see me outside of my house. Macam tu lah kan? Hidup orang single kan?
Single ke saya? Saya tidak tahu. Awak kemarin just put kanji. Kanji. Maksudnya apa? Kanji. Entiao. Itu Chinese. Sorry. Apa kanji tu? Menggatal. Menggatal. Kurang lebih macam tu lah. Kalau saya main game, kalau petang tu saya memang main game lah. Kadang-kadang saya tengok movie. Malam tu saya memang Discord dengan Kingsman, dengan Luis dan yang lain-lain. Pada siapa yang tu tak payah cakap. Kameraman kita asyik kacau je kerja dia orang. So pada siapa yang tak tahu, semua orang kat sini, hampir semua kat sini semua family lah, termasuk kameraman juga kan. Ya. Kita ada satu tim, nama dia tim Diru Force. Ya, Diru Force. Can you talk about apa tu Diru Force? Apa benda tu sebenarnya? Man, tak payah pegang mic tu. So sebelum ni Diru Force ni adalah satu. Tengah cakap. Sorry for interrupting. Cut. So saya nak tanya, Diru Force ni apa dia sebenarnya? Okay. Saya rasa sampai malam podcast ni nanti. Okay. Kita tenangkan diri, jangan ketawa. Sebab apa jangan ketawa. Tarik nafas. Okay bro, fokus. Boleh tarik nafas. Tarik nafas. Diru Force ni sebelumnya adalah tim gaming. Lepas tu makin ramai member join, so ya macam random lah. Gaming boleh, business pun boleh. Gaming community lah kan. Ya, gaming community lah sebelum ni. Ya. So idea siapa sebenarnya ni? Idea tim Diru Force ni sebenarnya saya dengan Matthews. Seorang lagi lah member. Ya, seorang member lagi. Matthews entah di mana atau next podcast dia Nana datang. Podcast pasal cinta. Kalau tidak, securi so dalam malam tu. Bahaya betul podcast ini kan. Okay. Kanji. So siapa ahli-ahli dia? Yang orang cakap ahli OG. Ahli OG dia sebelum ni kita orang ada 7 orang member kalau tak silap saya. Lepas tu kami ada projek movie yang dinamakan movie tu Ayas Nuan. Thank you. So member dia makin lama makin bertambah lah. Bukan setakat gaming community lah, dia banyak production. Ya, bukan ya. Production, business, gaming. Business macam smokehouse, online business macam tu. Kepada yang tidak faham apa maksud smokehouse kat Sarawak kan, yang luar sana kan, smokehouse tu barbecue house. Jangan di lain-lain fikirkan lah. Boleh enggak kalau dekat luar dari Sarawak? Tidak tahu saya. Bukan saya. Tempat barbecue. Tempat barbecue lah, orang macam lepak. Bukan rumah yang dipenuhi asap ya. Bukan rumah dipenuhi asap. Bukan apa yang orang sains cakap tu, greenhouse warming. Ya. So greenhouse Snoop Dogg tu lain lagi. Smoke weed every day. So siapa ahli ni? Cuba awak namakan ahli-ahli. Sebelum ni Diru Force ada 7 ahli. First Daniel Nyuak, yang kedua Matthews, ketiga Klinsman, keempat Luis Te, host kita hari ni, Izzat, Nathaniel Sigah, Neil, tak ada dekat sini hari ni. Samson Sili, kru kita. Sepet. Tengok dia cakap dia Samiki. Itu nama panggilan dia. Tahu kenapa saya panggil dia Sepet? Ada cerita. Cuba cakap. Tidak mau lah, nanti dia expose saya apa. Takut.
Lepas tu makin berkembang kan banyak orang. Ya, Samson Jenny lah salah satu kameraman kita sekarang ni. Ada lagi banyak lah. By the way, sekarang our cameraman tengah main PS4 sekarang ni. Best cameraman. Ah, I got no comment on anything. Saya tidak tahu lah macam mana mau cakap sudah kan. Macam tu lah. macam tu so lah. saya nak tanya kalau macam ada orang dekat luar sana dia pun nak buat gaming team lah orang cakap kan, community. How do you do it? How do you make it happen? Sebenarnya nak buat tim ni dia agak susah lah mula-mulanya. Sebab memerlukan kesabaran yang tinggi. Ya, kesabaran yang tinggi dan kedua awak sebagai team leader, awak mesti sentiasa bersama dengan mereka. Maksudnya kalau mereka ada problem, awak cubalah bantu macam tu. Caring lah. Caring. Jadilah seorang yang caring. Lepas tu bertanggungjawab. Kenapa ketawa? Kenapa? Apa yang lucu dia? Paling barangkang So orang cakap nak buat gaming community ni bukan senang lah kan. Nah, bukan banyak lah. Terutamanya kat Sarawak kan. Sebab KL Pahang apa-apa tempat yang semenanjung lah. Memang orang cakap dah berkembang besar. Kalau kat Sarawak dia baru nak mula. Ya, dia baru nak mula. Kalau Sarawak saya rasa tak banyak aku buat gaming community kan. Dia tak banyak tapi ada jugalah. Ada lah beberapa team macam tu. Saya tak berapa kenal lah. So kita cakap pasal Semenanjung kan. Apa perbezaan Semenanjung dengan Sarawak yang awak rasa macam kat Sarawak tak ada benda ni? Bukan cakap Sarawak tak ada. Tapi benda dia kan dia macam sebenarnya benda ni boleh buat. Senang. Tapi kalau dari segi macam equipment semua, kalau kat Sarawak okey lah, kalau kita tengok kan Sarawak boleh senang orang buat. sebenarnya kan buat gaming team kat Sarawak ni senang, boleh. Tapi kalau kita cerita dari segi equipment semua kan kita mau beli semua. Walaupun kita sekarang kan kita masuk ke era kebanyakan barang kita beli online semua kan. Dia punya equipment semua kadang-kadang ada equipment yang kita tak dapat experience first hand. Oh ya. Macam kita berdepan dengan equipment tu, kita tengok macam mana kualiti dia semua baru kita beli. Tapi semua barang yang kita kena beli tu semua online. Walaupun memang ada kedai-kedai elektronik kat Sarawak semua kan. Tapi macam kita ni yang kat Bintulu ni kan kedai elektronik dia ada tapi dia punya equipment sana memang terhad ya, tidak banyak ya. Benda ni ada, yang ni tak ada. Ya, so kita terpaksa tengok kepada online. Lepas tu kita order benda dari Semenanjung datang ke sini. So sebenarnya benda ni tidak menghalang kita untuk membuat gaming team kita. Tapi kedua juga kan kita kena tengok dari segi orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang kita kenal. Macam kita ni datang dari tempat yang kecil, yang negeri yang kecil lah. Bukan macam cakap Sarawak ni kecil tapi dibagi kepada bagian-bagian kan. Banyak bahagian. Ya. Bintulu ni kecil. Kita boleh buat gaming team tapi orang yang kita kenal untuk buat tim-tim ni kan macam tidak sebanyak macam orang kat KL sana lah. Ya. So KL tu besar. KL tu besar. Dibagi kepada bagian-bagian juga tapi masih dekat. Ya, masih lebih dekat dari kita ni yang kena pergi 1 jam pergi Miri. 12 jam pergi Kuching semua macam tu kan. Mereka punya tu guna tren je dekat dia tu. So bagi saya tidak kira lah mana kamu berada sekarang kan, walaupun kamu jauh lah Semenanjung, jauh lah kat Sarawak, Sabah macam tu kan. Benda ni senang saya buat. Ya. Kamu cuma macam Nyuak cakap tadi, kamu kena ada usaha. Kamu kena walaupun kamu bermula dari tempat yang kecil, rendah, kamu tidak
tidak berapa tidak berapa dikenali semua macam tu. Tidak apa. Satu hari benda tu akan naik sendiri. Pandai-pandai lah dah. Orang cakap tak ada benda mudah nak buat. Ya. Sebab kadang saya ada kena beberapa orang cakap buat gaming community kan. Kat Bintulu lah, kalau korang kenal BJ, Yeah. dia pun ada buat. And I feel happy about that sebab orang cakap dah berkembang kan. Dia macam kena mula dari diri sendiri lah kalau nak buat benda macam ni kan. Yeah. Lagipun macam dia kadang-kadang orang cakap Sarawak ni kalau nak buat gaming community dia kena Sarawak je. Kalau KL dia kena KL sendiri. Dia kadang-kadang orang KL dia nak masuk gaming community Sarawak. Awak rasa dapat ataupun tak sebenarnya? Awak setuju ataupun tak sebenarnya? Kita tanya Nuak dulu lah. Awak setuju je kalau macam saya orang KL, awak orang Sarawak, and then I would like to join gaming community Sarawak. Do you accept it or not? Kalau macam soalan yang Louis cakap tadi tu, boleh je sebenarnya, boleh. Boleh je. Ya. Dia kena macam hormat lah. Jangan buat banyak benda yang tahu lah. Dia sebenarnya agak sensitif. Saya nak tanya juga. You know what I mean. Apa tu? Kau macam mana? Kalau untuk saya. Bukanlah. Sebenarnya kan boleh, tak ada masalah. Sebenarnya kan tidak kira di mana kamu dari mana ke apa, dapat saja. Tak ada masalah. Sama juga manusia, sama juga orang Malaysia. Kalau kamu mau bawa orang luar negara, kawan kamu untuk main dalam tim kamu pun tidak salah juga. Ya. Sebab di sana banyak-banyak berkembang. Ya, Sebab sama juga tengok kamu konsep orang luar negara. Mereka tim-tim EU, NA, contoh yang Sentinel, apa lagi, Fnatic, TSM, semua macam tu. Ya. Mereka tidak fokus dengan negara mereka sendiri ya. Ya. Mereka tidak fokus dengan tempat mereka sendiri. Mereka pergi dari NA, pergi ambil orang-orang dari EU, dari Asia semua. Ya, Asia. Mereka bawa semua orang yang talented bersama untuk buat tu. Because kalau kamu buat tim sekadar orang-orang yang dekat-dekat dengan kamu saja. Macam kamu cakap tadi kan, Sarawak dengan Sarawak, KL dengan KL. Kalau kamu ada plan untuk membesarkan tim tu, saya cakap tidak jauh kamu akan pergi kalau kamu buat macam tu. Sebab kamu tidak dapat berkembang untuk bagi orang lain tahu pasal tim kamu. Orang lain tidak akan mengenali tim kamu lepas tu. Mereka akan diabaikan. Orang yang akan berkembang lah. Bukan. Maksud saya macam kalau kamu tidak berkembang untuk berkenalan dengan membawa orang lain masuk ke dalam tim kamu akan kekal sana saja. Ya, Kamu akan sampai satu tahap, lepas tu kamu akan tinggal sana saja. Dia akan naik lagi. Maksudnya, Ya. berkembang. Hai, welcome. Segmen segmen. Kita lupa tadi, kita rehat tadi. Ya, kita kita rehat. So, kita taking a short break. Lepas perehatan kita, as you can see, Louis is still single. Cilaka. So Tak apalah. for those who are interested in our host Louis Tay, please hit him up at phone number 011. IGDM. IGDM. He's too fancy for normal phone calls these days. So please. My dude keep exposing Louis. As my friend also, dia pun single juga. Boleh DM dekat IG dia juga. Who your friend? Who that? Telefon. Okay, jom kita move on daripada yang tadi tu. So, let's talk about TikTok right now. TikTok, sebab memandangkan kita tadi sebut pasal TikTok. Ya, TikTok. Ya. So, hampir semua orang, bukan hampir, memang semua dalam bilik ni semua ada TikTok ya. Ya, semua kru yang awak terlibat ada TikTok. Ya, juga kru juga. Awak senyum-senyum dari tadi kenapa? I love TikTok.
Hello then, my What do you friend. mean by you love TikTok? Be more specific. I can't specify anything. However, I just like TikTok. So right now, orang cakap sebab sekarang tengah PKP kan, semua stay at home. So banyak benda kita dapat buat sebenarnya dekat rumah. One of it making a TikTok content. Ya. Sebab orang sekarang jarang buat YouTube. Sebab YouTube sekarang ni, YouTube orang lebih kepada production. A big Komedi lah. Ya, komedi. Dia Entertainment. macam Ya. macam kita pun dah boleh buat dekat YouTube. Tapi dekat TikTok, it takes one man only to make TikTok. Ya. Kalau macam ni seorang, saya memang gila lah. Kalau saya seorang je, dah sebab ada kru saya. Ya. Big So shout out to shout out to everyone here. Yeah, Nanti kita akan letak. Thank you. You're welcome. So kalau TikTok seorang je dah dapat buat kan. So Ya. itu orang cakap content karakter yang sangat-sangat profesional. Kalau di seorang je dia dapat buat sesuatu TikTok, orang cakap video TikTok yang sangat-sangat very impressive TikTok, memang salute man. Buat color grading semua benda tu memang gila lah. Tapi soalan saya yang betul-betul saya nak tanya sekarang ni, what content do you guys watch? You don't laugh, yeah? You don't laugh. What content do you watch, ah? Klinsmann go first and then This me. one going first. As for TikToks, for those who are wondering like what content am I watching, I'm Saya tak tahulah kalau tu masuk. Kalau masuk lah. Kalau tak masuk, kita buat macam tak dengar lah. Sorry for interrupting. I'm a respectful person. I see, I don't say anything, I just see and watch. Do not think otherwise, huh? Do not think otherwise. Okay. I watch comedy videos, I watch people make music, watch people dancing. That's all. It's quite interesting. It's like a short content where it's like it's fun rather than you going to YouTube and watch a full long video. Yeah. And like somehow I realized right, not a lot of people would finish, macam tidak semua orang akan menghabiskan satu video tu kat YouTube. Ya. Biasa kita akan sampai satu Setengah saya, kalau tidak berapa interesting kita macam tu je. Tapi TikTok sebab kamu tidak berapa mengejar masa, kamu sebab paling lama pun 1 minit saja. Ya, kebanyakan konten ke TikTok ni dia pendek tapi best. Yeah. Macam Nyoak, what do you watch? Saya lebih kepada Kenapa senyum? Kenapa senyum? Kenapa senyum? Nyoak. Kalau saya lebih kepada komedi. Kadang-kadang saya tengok Klinsmann. Saya tengok dia tak fokus. Saya tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. So, Kadang-kadang orang menyanyi macam tu. Kadang-kadang belajar English kat sana. Sebab ada channel yang ajar English, saya belajar. ya, kalau macam dulu TikTok mula-mula diperkenalkan, dia sesuatu yang cringe orang cakap. Dia macam, why do you have TikTok, man? But I have that Mindset. yeah, I have that mindset before. And then lepas saya download TikTok kan, sebab dulu kan TikTok banyak gile-gile. Dia mula-mula naik kan. Tapi lepas saya download TikTok and then I watch it, diamlah. And then I watch it and then I'm like, wow. Dia lebih kurang YouTube campur Facebook. Sebab Facebook pun ada orang post video yang pendek-pendek. And then dia macam versi YouTube tapi versi yang pendek. I'm like, oh damn, rupanya TikTok pun best juga. Dia banyak orang cakap banyak video yang dalam kategori yang banyak konten. Dia macam take back to the old days when Vine was still a thing. Yeah, it's like a Vine but dia macam ada plot twist yang di mana dia can use their own orang cakap voice. I don't know, Vine masa tu Your own voice, the music and all without any copyright. yeah. Copyright. The most important Because the thing. one struggle that everyone on YouTube has right now is like copyright music. Yeah. And right, for those who starting YouTube, they're like, oh,
I'm gonna start YouTube, man. I'm gonna get all this money and all those. I'm gonna get views and all those. However, right, ada certain orang kan, mereka buat YouTube video, lepas tu mereka kena copyrighted music. So mereka tidak earn duit. Di mana mereka tidak earn duit, lepas tu mereka apa? Mereka macam tak nak lah. Macam Tak let down, kena let down. Ya. Macam mereka dah macam dah tak berapa fokus nak buat YouTube dah. Ya, tapi kalau untuk saya kan masih, kalau kamu suruh saya pilih antara YouTube ataupun TikTok, saya akan pilih buat untuk YouTube content. Sebab not to say that TikTok is not good enough or anything. However, right, it's like there are certain people who still would choose YouTube over TikTok. Not to let down people who's doing TikTok. However, it's like TikTok is like far way better, man. I say far way better. Yeah. Yes. But I like YouTube videos is that because like you can search a thing up and just keep watching it. However, TikTok could be anything. TikTok could be anything. You'll be watching a gaming channel for a moment, and for some reason it'll change to a girl dancing to music video. Like, cameraman is like behind the camera like some doing like that. Tapi Random content. ya, lagipun sekarang ni TikTok, if I said it, maybe you guys macam this one. TikTok, kalau korang perasan, you can watch movie right now. Serious ah? Ya. oh yeah. Mereka ada letak part 1, 2, 3. Yeah, there's part 1. Ya. I tell you, most of the movies that I watch, right, it's all in TikTok, Ya, man. tapi yang peliknya tak kena copyright. Yeah. So there's a good thing about TikTok lah. Yeah. Ya, lagipun sekarang ni macam TikTok dulu susah nak buat duit dengan TikTok. Mereka awak kena live. Bila mereka macam bagi gift macam bingo, dia bagi hadiah baru dapat duit lah. For me, I'm not sure about these things. However, as you can see, our friend over here has experience. So it's there's only two conclusion to this. It's either he has made a TikTok live before and experienced it, or there's two, he gave something to someone. I wonder what, right? No. Dia macam ni saya I wonder how. I wonder why. Tapi saya sebab saya ada tengok macam mana orang yang TikTokers ni buat duit. Mereka cakap kalau dulu masa TikTok mula-mula keluar, mereka buat duit daripada live. But now mereka boleh buat duit daripada views. As you can see, kalau korang kenal salah seorang TikTokers, Bella Poch. Dia dulu start dari buat video yang something like that, and now a singer, penyanyi. Ya kan? Ya. Dan jangan lupa KB Lim. Yeah, I don't know who is that, but yeah, I just thought. Do you know who is it? 我不知道。tak apa. For TikTokers that I known so far is like varieties. Yeah, but saya tengok lah TikTok ni sebagai tempat untuk mempromosi mereka punya barang-barang mereka. Yeah. It's way easier to promote your things on TikTok rather than you promote it on Facebook. Yeah. Sorry, wrong application, YouTube. Kalau macam sekarang TikTok sangat banyak pengguna. Saya search dulu lah berapa banyak pengguna TikTok. Kalau silap saya, pengguna yang aktif bukan download, aktif ada apa benda tu? Wrong holiday. Kalau tak silap saya ada 6 bilion pengguna aktif TikTok. Kalau tak silap, correct me if I'm wrong, tapi kalau tak silap saya ada bilion lah. I'm one of them. Yeah, I also one of them. Everyone in this room is one of them. Me also. Tapi sebelum kita dah sentuh pasal TikTok, tapi sebelum TikTok ni zaman OG lah. Saya tak tahu, tapi saya tak pernah merasai zaman tu. Vine. Do you guys experience Vine before? Yeah, So dulu. So I made Vine videos before. Really? However, back then because like they said, YouTube is like
for people to watch like short videos on YouTube is like really rare, Yeah. really rare. Like those 6 seconds video and all those is like nothing on Yeah. YouTube. However, when Vine came out during my time, and it died during 2014. So it means ada I think it's around 2014. 2000 2014 macam tu. something 9 like that baru keluar kan Vine ke dah lama? Around that time. However, I went into Vine was around 2012 or 2011. It's around those 2 times. Then I didn't make content until the last year before it ended. Oh, it was last year. No. The very last year before Vine ended, Oh. I made videos together with my sisters, my cousin and all. It's like it's a place where nobody knows who you are and all those, and you just post things, and it's like it's nice to see. It's nice to experience it. Yeah. Like those OG Viners like King Batch, Yeah, King Batch, Amanda Cerny, Logan Paul. Logan Paul, Ya, Jake Paul. Banyak lah. Tapi kalau awak perasan, TikTok dengan Vine ada sangat banyak perbezaan. Yeah. Ya, Kalau banyak Vine, perbezaan lah. mereka lip sync a song tapi dalam video yang laju. Itu Musically lah. Bukan Vine ke? Vine pun ada kan? Oh ya. Itu Musically lah. Ya, Musically. Oh ya, macam Vine campur Musically TikTok ni. Oh, I just perasan benda tu. What? the Bukan hell? Musically dibeli oleh TikTok. Oh ya. Si tahu Tak tahu saya. Oh damn. I just baru tahu benda ni sebenarnya. sebab Wow. saya tidak dapat confirm, tapi saya pernah tengok YouTube video yang Musically ni bought by TikTok, and then if you have a Musically account before, if you try to find it back, it's currently on TikTok. Yeah. Oh ya, patut saya ada nampak orang repost benda tu. Yeah. Baru tahu saya. Damn. Because Vine came out, after Vine it was Musically. Reason why people didn't look at Musically as the new Vine, because for them it's like it's cringy, because all those videos that you do like I don't want to say anything because I've done that before. Vine, Musically, TikTok, done it, man. Damn, lama dah kan benda tu. Dia ni memang legend. Ya, Legend dia ni. Dia ni memang legend lah. Damn. Tapi banyak-banyak platforms. Is it called social media? TikTok? Ya, social media. Something Ya. like Social that kan? media, Ya. yeah. Tapi kalau kita dapat lihat kan TikTok dengan Vine dia banyak ke orang cakap orang putih banyak buat. US. Kalau Malaysia jarang. Malaysia OG Viners, Lukman Lukman Podaski. Podaski. Ya. Adib Ya. mereka dulu lah Ya. yang lama-lama. Sekarang dah berpindah ke YouTube. Banyak mereka Ya. pindah ke YouTube. banyak mereka pindah ke YouTube, gaming, Wow. streaming semua. Yeah. Even Lukman sekarang rappers. Yeah. I got the Cadbury. Cadbury. Oh ya, ya. Pergi taman pun mau Cuba pakai. Maybe. Oh my god, saya dah lupa benda tu. Tengok berapa lama dah Vine ni kan. Tapi sekarang ni nak cari Vine maker pun tak susah. Ada je orang repost dekat YouTube, Ya. TikTok, semua. Ya. Ya. So about that thing, kita akan cakap pasal repost. Something yang sangat sensitif dekat YouTube sebenarnya, sebab banyak orang ambil video YouTube masuk pergi Facebook tanpa beritahu. What you Without apa- permission. Ya, without Without permission. permission. Apa pandangan korang tentang repost tanpa bagi tahu, tapi tiba-tiba awak sendiri naik? Walaupun orang tu tak bagi tahu ini video awak, tapi awak yang meletup juga. What do you think about that? Untuk saya lah kan, kalau kamu plan untuk ambil video orang tu kan, kalau boleh kasih beritahu lah, sebab nanti tidak mau ada apa-apa hal terjadi lah. Sebab kalau kamu buat konten tu untuk sesuatu yang bagus, okey, tidak mengapa. Tapi kalau kamu buat video tu guna video mereka, lepas tu ada sesuatu kontroversi yang keluar, macam mana kamu mau jawab dengan mereka nanti? Ya. Sebab
kamu kena tahu, kamu guna konten mereka, nanti kalau apa-apa jadi, mereka punya original video tu pun akan dikenakan. Ya. So, kamu mesti, kalau boleh, sebab zaman dulu kita memang tidak terfikir pasal mau tanya orang macam tu. Ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang tu, Perlu kalau lah. dikatakan lebih Wajib. lebih bagus kamu beritahu lah daripada kamu tidak beritahu. Pun kalau Facebook, kalau tak silap saya, kalau post music video macam Post Malone ke apa, baru kena copyright. Kalau macam kita content character, saya tak tahulah, mungkin video saya mungkin di-upload dekat Facebook ke, bukan saya yang upload, saya tak tahu. Yeah. Kecuali orang bagi tahu. Yeah. And then benda tu nanti macam manusia ni, dia nak benda senang. Bila dia tengok video ni best, patch, ada satu patch ni dia post video awak, orang akan follow patch tu, mereka takkan follow awak dekat YouTube. So benda tu macam orang cakap pro and cons, benda tu cons sebenarnya. Ya, tu yang susahnya kita sebagai content character nak buat lah. Tapi apa yang bagusnya, macam awak dah popular kan, bila awak keluar, orang kenal awak. Orang akan cakap, bukan awak yang buat video dekat Facebook, padahal awak buat kat YouTube. Itu benda kan. So benda tu agak, dia macam sensitif tapi tak sensitif juga. Talking about video-video kan, kita balik pergi TikTok sebab our man hari ni sebenarnya TikTok. Saya sebenarnya kacau maker sebenarnya. Saya cakap hari ni topik ni, tapi sebenarnya kita twist. Oh damn. Confusing the enemy. Confusing the enemy, enemy, my friend. Kita buat macam dengan guest hari tu yang Sam, dia tak tahu apa-apa. Dia cakap pun tak ikut skrip, keluar je apa yang dia cakap. So, talking about TikTok, awak rasa mana lebih kreatif dalam membuat content? Do you think YouTube is better or TikTok? We talking about creative maker dalam buat YouTube. Buat content. If it's for me, I can say both sides. Whether you're doing TikTok or YouTube, it's both interesting. I wouldn't mind watching it on YouTube and watching it on TikTok as well. Like there's part 1, part 2. It's both good. If you're a person who's like only using TikTok, if you're a person who's only using YouTube, maybe different people has their own opinion on these things. But then I would rather say, for me, I like both. Dia takut nak jawab. I like both. Okay, kalau saya suka dua-dua. So TikTok ni dia lebih kepada short video yang orang post. Ya, fun. Ya, fun semua. So dengan YouTube, kalau YouTube ni dia long video lah, video yang berdurasi panjang. So dulu sebelum ada TikTok kan kita selalu tengok YouTube. So bagi saya dua-dua best. Ya. Apa lagu tadi? Apa lagu tadi? I know someone out there, somewhere far away. Together. I want you back. I Skip want chorus. you back. Talking to the moon. Right, welcome back guys to my podcast Rimau Podcast. Episode 2 bersama Ultraman. Ultraman and Glirian, Kamen Rider, Power Ranger, Hagimaru. Doraemon. Kenapa Right guys, so kita dah habis. Lupa pula kamera kat sana. So kita dah sampai ke penghujung dia. Which one? Mana? So we shoot this 3 times, or is it 3 times? 3 times. 3 times, right? Tahe. Tahe. Salah kamera dia. We also confused which one. So thank you guys for coming. Welcome. Don't mention it, my friend. Don't mention it, my friend. You're welcome. Yeah, thank you to the crew also. Semuanya crew di Rufus kecuali yang seorang tu. Yang seorang tu tak boleh dilatih dulu. Belum cukup umur. Sebab kita banyak yang 18 plus. Ya, 18 plus yang macam mana tadi man? Apa 18 plus yang harap tak ada yang marah kita lah sebab kita bawa benda macam tu. Bukan saya yang bawa benda ni. Yang kawan kamu.
I know. Okay, just keep it all one stuff. So, actually we have one left topic lagi. Okay. That is topik yang sebenarnya topik ni Yang menyedihkan. sangat menyedihkan lah sebenarnya. Menyedihkan. Saya main-main je tadi menyedihkan. Yang betul-betul menyedihkan Sedih lah kan ni? sebenarnya. Sedih betul-betul. Macam mana sedih dia? So saya nak tanya especially kepada dia lah sebenarnya. Nyuak dia tak dapat masuk campur lah. Sebab soalan ni I made special for you. Yeah. Okay. The question is, why right now you still single? Oh. How the turntable has twist. Yeah. So Tough question, please. my friend. Yeah, the question please. Kamu mau tahu answer. kenapa saya masih single kah? Ya, tak masalahnya kenapa kamu suka betul-betul man. Relax man. Orang cakap feeling. Oh, feel okay, just touch it. Dia tengah feeling. Tahu kenapa saya single? Kenapa? Ha? Sebab girlfriend tidak mau bah. Oh, Tahu kenapa girlfriend tidak mau? kenapa? Girlfriend tidak jumpa. Okay. Sorry lah, lampu terlalu terang, tidak nampak girlfriend tu. Terlalu terang. Cannot. My eyes. Sama lah dengan pelajaran saya kan, lampu terlalu terang, tidak dengar lecturer itu cakap apa. Sebab dia terlalu terang, dia tak dapat dengar. Ya, masa depan terlalu cerah. Masa depan terlalu cerah sudah. So, kata-kata akhir kamu untuk mereka yang sedang menonton ni. Untuk mereka yang nak buat konten TikTok yang macam yang Yang kalau mereka nak buat macam tu lah, apa nasihat kamu? Nasihat saya, teruskanlah anak-anak sekalian. Janganlah malu-malu. Kalau mereka yang cakap jahat pasal kamu tuh, biarlah. Yang maju itu nanti kamu, bukan mereka. Just be yourself. Ingat ya. Okay. Untuk nyuak pula pesanan untuk mereka yang nak buat gaming community. Kalau kamu orang nak buat gaming community tu, teruskan, jangan give up. Dan itulah semangat apa tu, team leader mesti ada. Okay, thank you. So, I want to say thank you so much guys for welcome. Tidak mau. Alright, let's move on. So, yeah, kita dah habis. Kita dah Sampai ke penghujungnya. Kita dah sampai ke penghujungnya. Ya, kita dah To be sampai ke continued. penghujung. Dadah. So yeah guys, please don't forget to subscribe and like, and also I'm gonna put some links to the IG lah kan, IG In the description below. yeah, description below, and nomor telefon nak man, nomor telefon OnlyFans dia jangan lupa. Oh ya, OnlyFans saya pun jangan lupa. ya, OnlyFans Dengan Izat punya. dengan Izzat punya, nanti saya letak. Kalau kamu support saya, belilah OnlyFans saya. Yang Izzat punya itu terlalu mahal sudah tuh. So I'm gonna say my Prayers. tagline. So thank you guys. So kita jumpa lagi dalam episode akan datang. I see you again. Bye bye. Episode 3. Bedaut tak bedaut? I'm gonna leave the door open. Lain mic dia. Oh, dia lagi.